सत्प्रवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा शीतस्मारवधन्दस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथावान पमानयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा शीत गरम सुख दुख तथा मान अपमान जहांक अंतकरण बुद्धि गुड़िक भल रूपे शांत रहती सेहीपरि स्वाधीन आत्मा विशिष्ट पुरुष ज्ञान प्रभु सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार स्थित अटंती अर्थात तांक ज्ञान रे परमात्मा व्यतीत अन्य किछि नहीं ज्ञान विज्ञान द्रोदात्मा ऊढस्थो वीरेन्द्रियः जुगदेन्द्रियते योगी समरुष्टस्मकाञ्चनः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इदं वासुदेवाय जोदासीनं मध्यस्थं वैश्यवन्दसो साधस्वपि तवापेषु समबुद्धिर्विश्यस्यते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इदं वासुदेवाय जोगदिन्दिता सततं भगवानं प्रहसि स्थिताः एकाकी जगतीदन्मा निराशीर परिग्रहः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेलो प्रिय दर्शक बंधु भिडियो देखा पूर्व सर्वप्रथम ये चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु। सब्सक्राइब करदे यार परवर्त अवस्था जो भिडियो पड़ो आपण मैंने निश्चित देखिपारे। आउ गोटे सेकेंड मात्र काम गोटे सेकेंड जदि आपण चैनल टी सब्सक्राइब कर दे परवर्त अवस्था जो भिडियो पड़ो दर्शक बंधु प्रिय दर्शक बंधु आप देखिपारे। किंतु से ये चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु। आउ तेरे देखु आम भिडियो केमती लगे। हेलो प्रिय दर्शक बंधु ये चैनल देखा पूर्व सब्सक्राइब कर दिंतु। आ परवर्ती अवस्था जो वीडियो पड़ो आपण मैंने देखिपारे। आउ मात्र गोटे सेकेंड काम बेसी समय नहीं मात्र गोटे सेकेंड काम आपड़ ये भिडियो टी सब्सक्राइब करदे या परवर्ती अवस्था जो वीडियो आसो आप देखिपारे। आउ आपन देखा संगे संगे आपण मानकर सांगसाथी मानक शेयर करंतु ए लिंक से माने सब्सक्राइब कर दिंतु। आपन सब्सक्राइब कर दिंतु प्रथमे तापर सांगसाथी मानक शेयर करंतु लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु कलापर एमिति वीडियो भल भल वीडियो आगामी दिन देखिपारे। ए वीडियो देखा पूर्व आगे सब्सक्राइब कर दिंतु। सब्सक्राइब कले मात्र गोटे सेकेंड काम आपण मानकर सब्सक्राइब कले जितेबाला या परवर्ती अवस्था जो वीडियो जितेबाला पड़ो आप देखिपारे। धन्यवाद। देखंतु या परवर्ती अवस्था वीडियो देखंतु आपण केमिति। अर्थात निर्मल एवं अलौकिक बोली जो मनुष्य तत्व सब जानी पारे से हरिया ज्ञान करी पुनर्जन्म होना से मोटे ही कौन हुए ना गोटे घटरू आउ गोटे घटरे मणि जन्म होई किंतु प्रभुଙ୍କର शरणागत ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ମଣିଷ ଆଉ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନା।
এই ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର କାମ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ। ଆଜି ତ 3 ଦିନ ଧରି এই বাবাଙ୍କ দরবারে আনন্দ বাতানো লাগিলা। ସମସ୍ତେ ଗୀତା ବି ଚାଲିଥିଲା, ଭଗବାନ ସହ କାମ ବି ଚାଲିଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, এই ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରବାରରେ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛି ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ମୁଁ ଏଇ ବାବା ତ୍ରିନାଥଙ୍କ ଦରବାରରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଜୟ ବାବା ତ୍ରିନାଥ, ଜୟ ବାବା ତ୍ରିନାଥ, ଜୟ ବାବା ତ୍ରିନାଥ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଏଇ 3 ଠାକୁର ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ 3 ଶାଖା ନେଇ ଅଛି। তিনি ত্রিনাথଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ। ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ 3 ଶାଖା ନାମିତ ସହିତ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ହଲ ବନ୍ଦ କରିବ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହଲ ବନ୍ଦ କରିବ। ମଙ୍ଗଳା ବାଇକ୍ କାଢ଼ିଏ, ମଙ୍ଗଳା ବାଇକ୍ କାଢ଼ୁ ହରିଣରେ ମଧ୍ୟ ହରିଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି କଥା ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଆମେ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯାଇଛୁ। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହରିଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ। ନନା ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି। ଓହୋ କଦଳୀ ଆରେ ପେଟିକେ ଭିତରେ ଆଇ ତମଠୁ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ এই ବାବାଙ୍କ ଦରବାରରୁ ସମସ୍ତ ଲୋକ କରି ବାବାଙ୍କ ଦରବାରରୁ ହରିଣ ଚାଲିଛି। ଏ ଜୀବନରେ ଏଇ ହରିଙ୍କ ଉତ୍ସବକୁ ଆସେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିକା ଆମର ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ଏ ଆନନ୍ଦର ଦିନରେ ସମସ୍ତ ମାନେ କେତେ ଖୁସି ବିସ୍କୁଟ ଚକଲେଟ ଯିଏ ଯାହା ପାରୁଛୁ ଖାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ଏଇ ଆମର ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା। ଜୟ ବାବା ତ୍ରିନାଥ, ଜୟ ବାବା ତ୍ରିନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ବର୍ଷ କଥା
বরণ হয়েছিল বানরচন্দ্র গঙ্গার পাল হরিয়াণী হরিয়ার ଆଜିକାଲି ମହାଜୀବନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବଂ ସହଜ ବଜାରର ହାତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲାମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେଣି ଓ କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛେଦ କିଛି ରହିଯାଇଥିବ ତାକୁ ନିଜ କ୍ଷମା କରିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସମାଲୋଚନା କରି ସହଯୋଗର ଆଶା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସକାଳେ କୁଆଡ଼େ ହରିଆକୁ ପୁରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହରିଆଟ ହବ ସକାଳେ